ijambo nyamukuru ry'uno munsi niri ibikorwa vyica urukundo rw'abantu, ivyica urukundo rw'abubakanye n'umuti twotora uno munsi. Ibikorwa vyica urukundo rw'abantu, ibikorwa vyica urukundo rw'abubakanye n'umuti twobitorera uno munsi. Mwarabizirikaniye hamwe kw'isakramento ryo kubaka Rukristo riri mu masakramento asiga ubwenge bwacu. Novuga umuntu agera kuvuka ngaha kuri iyi si yinjira mu vy'Imana yapanze. Imana niyo yapanze ko umugabo n'umugore bazobana bakarondoka. Umuntu yinjira asanga ivyo bintu biriho ngaha kuri iyi si. Ku buryo rero tugiye gusoma mu bitabo vyeranda nidushoka tubona neza ahantu handitse ngo Yezu arashinze isakramento ryo kubaka Rukristo. Dusomye mu bwuzure bwa kera dusanga Imana yaremye umuntu ari umugabo n'umugore ikibahamagarira kurondoka. Buno nyene mu nyuma tuza tubona Adamu na Eva, Imana ibabwira iti bazobane baba umubiri umwe. Mu nyuma aho hari mu bwuzure bwa kera, ca tuduga mu bwuzure bushasha, niho duca dushika mw'ibaruwa ryandikiwe Abanya-Efezi, aho Pawulo mweranda caza akatubwira ati iryo banga rirahambaye cane. Yesu nawe nyene agaca asasira avuga ati abo bantu babaye umubiri umwe, ntihagire uzohirahira ngo atandukanye ab'Imana yamaze kugira umuntu umwe. Kuba umugabo rero umuntu arabivukana, kuba umugore umuntu arabivukana. Babantu rero uno munsi birirwa bigisha bavuga ngo kuba umugabo ngo canke kuba umugore ngo nivyo abantu bumvikana, sivyo. Turaza kubigarukako hanyuma. Tugomba rero turabire hamwe ibintu vyica urukundo. Tuza kubirabira hamwe kugira ngo umuntu ahari hose yamagerageza kuvyirinda, yamagerageza kuvyirinda. Murazi ko tubaye ku isi kandi tubana n'abandi. Urashobora kuvana ivyiza mu isengero, washika hariya tugendera, hariya tuba, ugahura n'ibindi bintu vyinshi bishobora kukononera. None rero twovyirinda gute? Abana bacu bo buno munsi twobarera gute? Twobaha intumbero yihe uno munsi? Ivyo vyose turaheza duce tubigarukako mu mwanya mutoyi. Imbere rero yuko mbandanya, mu nkundire mbanze ndabasomere ibisomwa bibiri dukura mu bitabo vyeranda. Igisomwa ca mbere ndagikuye mw'ibaruwa umutumwa Pawulo mweranda yandikiye Abanya-Efezi ikigabane ca 5 kuva ku karongo ka 21 kubandanya. Igisomwa ca kabiri zawugikura mu Injili ya Mariko ikigabane c'10 kuva ku karongo ka 2 gushika ku karongo ka 12. Ibaruwa umutumwa Pawulo mweranda yandikiye Abanya-Efezi ikigabane ca 5 kuva ku karongo ka 21 gushika ku karongo ka 33. Nimugamburukiranire mu cubahiro mufitiye Kristo. Abagore nibagamburukira abagabo babo nk'uko bagamburukira umukama, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo ari we mutwe wa Ekleziya, akaba ari we mukiza w'usanzwe ari umubiri wiwe. None rero nk'uko Ekleziya igamburukira Kristo, ni kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri vyose. Namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Ekleziya akayihebera, kugira ngo ayigire nyeranda mu kuyicyorora agahonzi canke agatotsi canke ibindi bene ivyo, kugira ngo ibe nyeranda ihimbagwe. Uko niko abagabo nabo bategerezwa gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Uwukunda umugore wiwe aba yikunda wenyene. Erega nta numwe yigera yanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira kandi akawubungabunga nk'uko Kristo agirira Ekleziya yiwe. Kuko turi ingingo z'umubiri umwe, nico gituma
umuntu azoheba se na nyina akibanira n'umugore wiwe, bombi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye, iryo banga rirahambaye. Mbivuze kuri Kristo no kuri Ekleziya. Aho rero namwe nyene umwe wese nakunde umugore wiwe nk'uko yikunda we nyene, umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Aya niyo majambo umutumwa Pawulo mweranda tubwiye. Iryo banga rirahambaye cyane. Ejo mwarabizirikanye ko kubaka Rukristo ari banga rihambaye cyane. Kira noneho abubatse Rukristo Imana ikibaha n'ububasha bwo kubandanya batanga ubuzima, batanga ka gashusho k'Imana. Iryo banga rirahambaye cyane. Mwumvise kandi ko batubwiye bati umugore nagamburukira umugabo wiwe. Umugabo mu bisanzwe atanga urukundo rwinshi cyane ku buryo ruca rugenda rukaganza umugore. Cyo ituma umugore acagamburuka. Umugabo aratanga, umugore nawe akakira. Iyo umugabo atari karatanga urukundo, n'umugore bica bigorana ko amugamburukira, ko ntaba afise icyo yakira. Mwumva ko bikomeye cyane. Tugende dusome mu Njiri ya Mariko naho kigabane c'icumi kuva ku karongo ka 2 gushika ku karongo ka 12. Batubwira bati abafarizayo baramwegera bamubaza kukumugeza ko vyarekuwe ko umugabo yirukana umugore wiwe. Arabishura rero ati Musa yabategetse iki? Nabo bati Musa yarekuye kwirukana umugore, ariko ukamuha ikete ryemeza ko yirukanywe. Yesu arabishura ati iryo bwirizwa yarishinze kubera ukutagondwa kwanyu, ariko mu ntango y'irema Imana yaremye umugabo n'umugore. Nico gituma umugabo azoheba se na nyina akunga ubumwe n'umugore wiwe, bombi bakazoba umwe musa. Ntibakiri babiri rero, bacitse umwe. Ntihagire umuntu atandukanya icyo Imana yifatanirije. Batashe imuhira, abigishwa biwe bongera kumubaza. Nawe arababwira ati uwirukana umugore wiwe akabira uwundi yagirizwa ubusambanyi. N'umugore avanye n'umugabo wiwe akaja ku wundi, nawe nyene yagirizwa ubusambanyi. Bavukanye intore z'Imana. Ngaya amajambo y'Imana rero turiko tuzirikana no munsi. Umugabo n'umugore baba umubiri umwe. Ni Imana yonyene yabishatse, niyo bafatanye. Ni naco gituma ngaha kuri iyi si ata muntu n'umwe ashobora kubatandukanya. Muravyumvise kandi ko hagize uwubahuka akirukana umugore wiwe, abamuteye kuja kuba umusambanyi, kandi nawe nyene abayishize muri ico cacuko nawe yoshobora gusambana. Ivyo rero mu mugambi w'Imana ntarimo. Dusubiye inyuma gatoyi mu Njiri hariho ahantu Yesu yavuze ati urashobora kwirukana umugore wawe iyo umufashe asambana. Iri jambo gusambana nga mu Kirundi bagise gusambana, mwaba mu Gifaransa ni adultère. Ivyo navyo mu Njiri mugiye gusoma cyane cyane mugasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Oze, murabona ko abantu Imana yita abasambanyi bari abantu basenga Imana nyinshi. Nibo Imana yaca yita abamarayi, bari abantu basenga Imana nyinshi. Nukuvuga iki rero? Umuntu ashobora kwirukana umugore wiwe suko yamufasha ariko arasambana ibitwebwe tumenyereye. Nuko umugore wiwe abasenga ibigirwamana, Imana zitarizo. Ni muri ico gihe cyonyene mugabo naho nyene hari amategeko Ekleziya yategekanije. Mu ijambo rimwe kuva mugize mariage muba mugisubira gutandukana biya biheze gushika tuzoshika iwacu mu ijuru. Ni naco gituma rero imbere yuko abantu bagira mariage babanza gutegurwa neza, kuzirikana icari c'iryo banga kuko rirahambaye cyane. None rero ubwo rukundo rw'abubakanye ngomba nibutse ivyo batubwiye kugira ngo nshobore kuronka aho nca mbandaniriza neza. Urukundo muri rusangi musanzwe muzi ko gukunda no gutanga ubuzima. Ukunda umuha ubuzima.
cyo ni cya mbere gikomeye cyane. Gukunda ni ukwifuriza ineza uwundi, uwo ukunda umukorera ineza, uwo ukunda umwifuriza ineza. Aho niho ushobora kuvuga uti ndi mu rukundo. Kandi turabizi ko urukundo ingene rutangura ushikugwa n'akantu kari ku wundi, iyo twita mu gifaransa attirance. Hariho ineza ubona ku wundi, iyo neza igakigushikura buno nyene. Zishobora kuba ari ingohe ziwukunze bikaba biheze, uwo muntu ugaca umwishiramo. Shobora kuba ari ingene yambaye uno munsi bikaba biheze, uwo muntu ugaca umwishiramo. Shobora kuba uri kurengana ukumva umuntu bamuvuga, buno nyene uwo muntu ugaca wumva arakugiyemo bikaba biheze. Shobora kubona umuntu arengana ukabona ingene atambuka, ni uvuga hari ikintu wewe wise ineza iri kuri uwo muntu, umaze kuyibona iyo neza ikakujamwo gaca wumva uratanguye kumukunda. Nta rukundo rutangura rudafise ico rutanguriyeko. Nibaza mwebwe muri ngaho igihe mwakundana muribuka ingene vyabagendeye. Iyo rero umuntu agumye kuri iyo ntangiza bene gutyo, akaguma kuri urwo rugero, agaca agira ubugeni akiri kuri urwo rugero, urugo rwabo rurashobora kuzogira ingorane. Intango nivyo bintu bigushikura, ugaheza ugaca winjiramwo, mugabo ntitegerezwa kuguma ngaho. Kumbure abari ngaha boba bakiri bato batarubaka ingo zabo, aho bohagabira cyane. Mu gifaransa tuvuga duti mu ntango y'urukundo rwarigo rwose hari ico twita attirance, hari ico twita coup de foudre mu ntango y'urukundo rwarigo rwose. Ni naco gituma iyo umuntu amaze gukunda, amaze kumva ako kantu kamushikuye, ntuje kumutwenga, kuko we hari igihe ivyura ingene uraba ivyo ushima atari vyo we yashimye. Aho niho mwibuka b'abahungu bo kuri kaminuza bari bafise abakobwa bakundana bashaka ngo bazubakane, hanyuma umwe muri abo bahungu we ntawe yari bwaronke bakundana, baheza bakamubwira bati wewe rero ntuzusubire kuza kutwicara mutagira uguherekeza. Niho wa muhungu yaca agenda ararondera nawe uwo bakundana, arahava aramuronka caramuzana. Naho uwo mukobwa yari yaragize isanganya, nta ryinyo na rimwe ryo hejuru yari agifise. Niho rero ari kumwe n'abahungu baraba birabira hirya bakubitira kakajisho baraba hirya, mama baravana w'abakobwa barataha. No basigara kuri wa muhungu ati sha ujya w'ibihanga niwe watuzanyemo. Wa muhungu akabwira ati umunsi wa mbere mbona bijya bihanga, urukundo namukunze naho mworara munsi noba nkimuheba. Novuga hariho intango, ico nita intango, ako kantu twita nka coup de foudre. Iyo bya bindi mwamaze kumva abahungu bakunda abakobwa bakamubwira ati nyabona ujya mukobwa gwaye sida, ahumva umuhungu akubwiye ngo nzipimira, ayigwara atayigwara je nzirabira ko yoba ayigwaye cyangwa atayigwaye. Uvuga rero iyo umuntu amaze gushikugwa n'ako kantu k'intango, umuntu aba afise ico yabonye we yisi neza kuwundi, cyo yise le bien chez l'autre, agaheva akinjira muri urwo rukundo. Rero mu nyuma rero twebwe duhamagarira abo bantu bacu uca barengera iyo ntango, kandi turababuza kugira ubugeni bakiri kuri iyo ntango y'ibishobisho. Tuba tubasaba kuduga ku rugero rwo hejuru, bashire mu bwenge. Rero bashire mu bwenge, uwo muntu dukundana dushaka gushika he, uru rukundo rwacu n'uyu muntu ruzoherera he, rufise intumbero iyihe, ruzotugirira akamaro kahe. Iyo bamaze gushika kuri urwo rugero rero rwo gushiramo ubwenge no kwiyumvira no kwibaza, baraheza bagaca baduga ku rugero rugira gatatu, bagaca bashiramo Imana, kuko Imana niyo yaremye abantu, nibazi gusumba uko twebwe tubazi. Imana niyo itanga abagore, Imana niyo itanga abagabo. Iyo Mana bagaca bayishiramwo, baca batangura gusenga, baca baraba urukundo rwabo ko ruhuye n'ishaka ry'Imana. Mu nyuma bagasenga bagafukama bakabaza Imana bati Mana twereke ko by'ukuri twebwe dukwiye kuzobana. Gushika ngaho murumva ko urukundo rwabo rushobora guhagarara. Moma rero bamaze gushika kuri izo ngero zose, bagava rero bagafundika rya jambo yuko bemeranije gutangurira hamwe urugendo rugenda rubaroresha kuri wa musi w'ubugeni. Imbere rero yuko bafata iyo ngingo, hariho ibintu bikenewe ubwa mbere imbere y'ibindi byose. Ubwa mbere
kubanza kuraba ko barenganye urugero rw'ibishobisho, gushiramo ubwenge, gusenga cyane bagashiramo Imana, hanyuma kumenya kahise k'uwo muntu. Umuhungu cyangwa umukobwa turamusaba kumenya kahise k'uwo muntu. Genda urondere neza kahise k'uwo muntu, umenye iyo yavukiye, umenye iyo yakuriye, umenye imiryango y'iwabo, umenye bibi bikomeye cyane byo byaramushikiye. Ibyo umaze kubimenya uraheza ukaraba uti none ukoresheje bwa bwenge Imana yaguha, uwo muntu by'ukuri arakwiye ko twogirana urugendo tugenda tugana umunsi w'ubugeni. Mu nyuma ruhande yo ngaho rero hariho n'ibindi ucurara ko mu muryango w'iwabo atangwara zidakira ziriyo. Hari ingwara zidakira ziriyo, ibyo twita les maladies héréditaires, abantu bagenda bahanahana mu maraso, ugaheza ukabiraba. Mu nyuma hejuru y'ivyo ujya usubira kandi ukaraba ko muri uwo muryango w'uwo muntu atangeso mbi ziriyo zishobora kukubuza ko mubakana. Muri uwo muryango nimba bose baharika, azoguharika nta kabuza. Muri uwo muryango nimba abagabo baho bose barara mw'ibari, nawe mumaze kubana arashobora kuzorara mw'ibari. Muri uwo muryango nimba abagabo baho bose bakubita abagore, nawe urashobora kuzokubitwa. Ibyo byose rero ukabanza ukicara hamwe ukabiraba neza uwo muryango ukawumenya. Mu nyuma hari urundi rugero bahava bagashikira, gupima amaraso, gupimisha amaraso kugira barabe neza ko amaraso yabo azobabera intambamyi yo kutaronka ibibondo. Ibyo byose bagashika ahantu bakazobipimisha bakaraba. Nuvuga tukiri ngaho hose murumva ko rwa rukundo rwabo rubandanya ruca nko mw'ifuri igenda iraruyungurura kugira bahave bashikira urukundo rw'ukuri ariko ruzotuma bubakana. Ikindi kintu umuntu acaraba, curaba idini musengeramo, curaba idini musengeramo, kw'iryo dini vy'ukuri riborohereza rituma muzokubakana bigakunda. Murantegera? Je ndababazwa n'abakobwa b'abakatolika bahindura idini kubera abagabo. No kuvuga niba barategeye ico babaye abana b'Imana mwibatisimu, niba barategera ico babaye kwishushanya na Yesu Kristo muri rya sakramentu ry'Ukaristiya, ntibaba barabitegeye ivyo. Ivyo rero birababaje cyane. Nibotegerejwe rero guhindura idini kubera umugabo. Ni vyiza rero imbere yuko bubakana ko abanza gufata akanya bakaganira idini bazosengeramo. Idini bazosengeramo nirihe? Haruhande y'ivyo rero umuntu araheza akaraba n'urugero uwo muntu bakundana ashikana ko mu kwemera Imana. Ugiye kubakana n'umuntu atarashika ku rugero rwo hejuru ko kuba umwana w'Imana, azokugora, azokuvuruga. Kuko kubaka n'ivy'Imana s'ivy'iwacu twebwe abantu, n'ivy'Imana s'ivy'iwacu twebwe abantu. Umuntu rero agahava mu nyuma akinjira muri urwo rugendo rero. Igihe rero ca fiançailles, kiyagiye abantu baba bari kumwe muri fiançailles, ni igihe cyo kubandanya basenga cyane basuzuma urwo rukundo rwabo. Muca mutegera kudahura n'umukobwa rimwe ngo ni umugore wawe, ntimuhora n'umuhungu rimwe ngo ni umugore wawe. Ryari umuntu aba umugore wawe, ryari umuntu aba umugabo wawe, ni muvuye kwa musitanteri kuragana mukemerwa n'amategeko yo ngaha ku isi, hama mukaja kwa patiri mugahana isakramento ryo kwabirana. Aho ni ucuvuga uti uwo niwe mugore wanje, uwo niwe mugabo wanje. Ivyo bintu bibiri bitaraba, uwo muntu si umugabo wawe, bitaraba uwo muntu si umugore wawe, uri kurabesha. Ntibazakiri bato bari ngaha ko bantegera. Zambandanya rero kandi ubu rero nyashikira wa munsi w'ubugeni, ubugeni bukaba turaza kubigaruka ko hanyuma. Urukundo rero tuza guca dusanga hagati y'umugore n'umugabo, n'urukundo rurangwa n'iki? Icyo twita mu Gifaransa le don de soi, kwitangira uwundi. Umugabo aritangira umugore wiwe akamwigura, umugore aritangira umugabo wiwe akamwigura. Don de soi, kwihebera uwo mubakanye.
gukorera ineza uwo mwubakanye. Ubugira kabiri ni urukundo rw'abantu, si urukundo rw'ibikoko. Ibikoko ico gishatse nico, twebwe nsuko ni urukundo rw'abantu. Umuntu nawe agizwe n'ubwenge, ugushaka, ukwigenga, byose ivyo byose umuntu arabishiramo. Rero ujya mwubakanye urashiramo gushaka ukamukunda ko wabishizemo gushaka, urashiramo ubwenge ukamukunda ko washizemo ubwenge, urashiramo n'umwidegemvyo wawe mu kumukunda. Ni najo ituma abubakanye kuva batanguye kurangura mbere n'amabanga yabubatse baca umubiri umwe, kuko bahana umutima bagahana n'umubiri. Nta kibanza gisigara rero c'undi muntu, nta kibanza na kimwe c'undi muntu gisigara, hose haba huzuye, nta espace isigara pour une autre personne, hose haba huzuye kububakanye. Abubakanye kandi urukundo bakundana ni urukundo rudahemuka, anamuru fidele, kirazira guhemukira uwo mubakanye. Ni najo ituma abubakanye babwirana byose nta na kimwe basigaza, byose nta na kimwe basigaza, umubwira byose ata na kimwe umuyishije. Nta gafuruka, nta cyumba wita ngo iki niki wanje jenye n'abandi batajamo, abandi batamenya kibaho, si uko bigenda. Abubakanye kandi bakundana urukundo rutavangwa, ntibavanga. Umugabo ntumuvanga uwundi, umugore ntumuvanga uwundi, abagabo ntibabanyuranya, abagore ntibabanyuranya, umugabo umwe umugore umwe. Ni naco gituma n'umupfakazi ari ngaha ariko ategera neza icari c'isakramento ryo kubaka Rukristo, arazirikana neza ko kuva agize mariage n'urya bayigiranye batakiri kumwe no munsi babaye umwe, kandi Imana iri hagati yabo. Kandi iyo Mana iri hagati yabo nticiyava ngo ni kubera uwo bari bubakanye yamaze kurenguka ku Mana, nticiyava. Ni naco gituma ujya mwari mubakanye ntushobora kumuhemukira ngaho ku isi ngo uja mu busambanyi, ntushobora kumuhemukira ngo uja mu busambanyi. Eklezia irakurekurira kuronsa uwundi mugabo ushobora kugenda mu kubaka, mugabo pana umugabo w'ivyo uwundi mugore, ntutwara umugabo w'uwundi. Ni najo ituma ngaho muca mwumva iyo ndiko ndondera gushika birakomeye cyane. Umugore umwe, umugabo umwe. Urwo rukundo kandi hagati y'abubakanye ni urukundo rurondoka, ni urukundo rurondoka, ni urukundo rwama ivyamwa. Muri uko kurondoka harimo kuronka abana, haruhande yo kuronka abana hariho no kurondoka mu bundi buryo, gukora ibyiza, gukora ibikorwa by'urukundo. Urashobora gutora n'akana k'imfuvyi ukakarera muhiri wawe, urashobora kugira umugambi wo kuzuraja kugaburira abantu bagowe bari mu bitaro canke bari hehe abantu bagowe. Ivyo byose ni vyamwa urugo rukristo rwama. Niyo bataronsa umwana barama ivyo bindi vyamwa vyinshi. Urashobora kuza gukora ibikorwa ngaha mu ngoro y'Imana, ukamuri gukora ivyo bintu bihiteka Imana, ugasanga niyo utaronsa umwana uragiza akanyamuneza gasumba n'abaronsa umwana, kuko vyose tubihabwa n'Imana. Kandi ikindi naco abo bantu bubakanye ukubaka Rukristo bigarukira ngaha ku isi. Mwijuru nituzorongora tuzobaho nk'abamarayika, no kuvuga ni umuhamagaro ducamo nk'uko duca mu yindi mihamagaro yose, hama tukabandanya. Ni najo gituma iyo mwubatse urugo rwanyu kirazira umugore kubwira umugabo ngo ko je ntavyara genda uvyara ahandi, kirazira kubwira umugore ngo ko je ntavyara genda uvyara ahandi. Ntuba warategereye icari cyo kubaka Rukristo, ntuba warabitegereye neza. Kandi ikindi naco twebwe Imana yashizeho iryo sakramento ngo abantu barondoke mu rugo rwanyu. Iyo mukuyemo kuvyara mwamucumuye ku Mana. Ahantu ngeze mwategere neza, mu rugo rwanyu iyo mukuyemo kuvyara muba mucumuye ku Mana, kuko Imana ntiyaduhaye imibiri ngo ibe yo kuryoherwa. Mu rugo mukuyemo kuvyara imibiri ikisigara ari turyoherwe. Ni naco gituma iyo umugabo agiye kwimugarisha ngo ntazosubire kuvyara abacumuye ku Mana, n'umugore iyo agiye kwimugarisha ngo ntazosubire kuvyara abacumuye ku Mana. Ni naco gituma umuntu arimo twatundi mpava ndabigaruka ko hanyuma ntasubira kubandanya yakira Yesu. Wewe kwakira Yesu gute nawe utamwemera?
usubira gusangira gushika umunsi uzobikuramo wo kwakira Yesu gute nawe utari kuramwemera. Ariko rero kubera ko Imana yaduhaye ubwenge duhamagariwe kandi kubukoresha. Ubwo bwenge tuza kubukoresha gute? Jewe imbere yuko mvyara umwana hari ibintu umwana azokenera. Umwana azokenera kuja mu ishure, umwana azokenera kuronka haba, umwana azokenera kwambara, umwana azokenera kurya, umwana azokenera kwivuza agwaye. Bwa bwenge Imana yampaye ntandabukoresha rero. Nkoresheje ubwo bwenge Imana yampaye novyara abana bangahe? Abana 3 barakwiye, abana 2 barakwiye, abana 4 barakwiye. None nzobigira gute ngo mvyara abana nkeneye? Ucugaruka ugakoresha bwa bwenge Imana yaguha. Curaba ingene Imana yatunganije umubiri w'umugore. Hari ibihe byo kuvyara n'ibihe atari byo kuvyara. Murantegeraga yemwe? Umugabo acaja ku ishure y'umubiri w'umugore wiwe. Ale à l'école du corps de ta femme. Ku ishure y'umubiri w'umugore wawe. Kagenda umugore mukicarana akakubwira ingene umubiri wiwe ukora. Bishoboka mbere mukagenda mugashikira n'ababizi babinonosoye bakabigisha ingene umubiri w'umugore ukora, ingene upanze, ingene Imana yawupanze, ko byose Imana yarabitupangiye. Twebwe abantu nitwe dushaka kwigira abahinga, tuwaja gupangura ivy'Imana yapanze, twinjira mu magogo. Kanseri gacimara abantu bagaca bamana intuntu, abagore bakirirwa bameneka imitwe, amaraso akirirwa asohoka, abagore bakirirwa bagira ingorane, bakirirwa baribwa. Ivyo ni ingorane abantu bazana kubera baja gupangura ivy'Imana yonyene yapanze. Abantu baza kubabwira ngo mubipangure nabo ni bande? N'abantu baba bariko bicira amahera, baba bariko bicira amahera bobo kubera aja akagushiramo akanyuzi, baca baharura ngo hashize ubunyuzi mu bantu bangahe, bagacamo 100 byo kumushimira, nawe ugacuza uriruka ngo wagushiremo akanyuzi, wari kayicira amahera nawe uriko wica ubuzima bwawe. Ibintu bibiri ataho bihuriye. Ama tugaca twirwa twirukanga. Muzotangara. Kiye cyose umuntu akoze ibintu bidahuye n'ivy'Imana yapanze amagorwa n'umuntu. Umuntu ni waza kuyishura mu nyuma. Ndandabigaruka ko kumbura ivyo mukanye. Iyo rero abantu bifuza bagira babane, baraheza bakabivugana ivyo, umugabo n'umugore baricarana bakayaga bakaraba abana bakeneye kuzovyara, bagaca bisunga ingene umubiri w'umugore ugenda ukora. Nagomba mbaze abagabo bari ngaha, bashingana, ninde muri mwebwe yonanira kumara iminsi 20 ataravye? Ninde ari ngaha? Umugabo ari ngaha yumva ivyo bintu atobishobora, turamuharusha, tutarukirako ngaha mw'isengero, turakurekuye. Tarukirako ubunyene turagwarusha. Umugabo yumva ko adashobora kwigumya atarukireko. Hari imvuga abantu bakoresha mu kutwigisha ibintu bitari ivyo, tugaca tugenda dukurikira. Nabo bariko bicira amahera natwe tugakurikira. Bazoduza ama etage, bamaze kuduza ayo ma etage barare mu madiva mu bitanda bikomakomeye. Mugabo abantu bagize imva, bagize ibiziga batonze hariya, kandi ntazogaruka mu mangwa kurabe we yagize ikiziga, ntazogaruka kukuraba, wazo ayidugirije ama etage yiwe. Aho rero tugende buke buke, Imana yaduhaye ubwenge tubukoresha. Bafasi twe turabakunda gose, sinzi ko mubitegera, turabakunda cyane, kuko nta muntu n'umwe yari kuba ngaho kuri iyi sadaciye mu mugore, nta n'umwe ariho. Twese tuvyagwa na mwebwe, mutumarana amezi 9 mu bitereko vyanyu. Ni nazo gituma iyo turiko tubabwira ibi bintu nimwave muvuga ngo abo bapatiri ntibakomeye, ahubwo ni kubera urukundo rwinshi tubafitiye. Kandi yamwe abitegera ko ari kubera urukundo rwinshi tubafitiye, mwese mwaca murara mubikujemo, mwese mwaca murara mushikiye abagabo banyu mukababwira. Kubera iki? N'Imana ivuye mu ijuru iza ngaha ku isi, umuntu yashimye gucamo bwa mbere yabaye umugore. Umugore niwe yamaranye Imana amezi 9 mu gitereko ciwe, gica kiba kirahezagiwe. Kuva no munsi igitereko cy'umugore cyarahezagiwe n'Imana kandi gitanga ubuzima. Murabitegera? Ugacufata ico gitereko cy'Imana Imana akaba ari cyo ushira mu burozi. Nkuba ko bigoye. Twebwe ntidushigikiye ngo abantu bavyara abana batazoshobora kurera, ngo abantu bavyara abana bazota mwibarabara, kuko naho cyo ni icyaha. Uvyara umwana utazomurera ni icyaha. Twe dushigikiye dukoresha ubwenge Imana yaduhaye, twiga imibiri yacu ingene Imana yayitunganije, dukurikiza ivyo Imana yaduhaye.
Ikindi nagomba ndabwire nikihe, abantu baje kwandikisha ubugeni bavuga ngo nta mwana numwe bashaka kuzovyara, ubwo bugeni ntabwo duhezagira. Murantegera? Novuga kuvyara, kugira ubugeni no kuvyara birimo. Mugaye igitigiri cy'abana muzovyara ni wewe umugabo n'umugore mwicarana mukavugana igitigiri cy'abana mukeneye. Je mpora mbabazwa n'abagabo uzamva avuze ngo ntihagire umwana rero uzosubira kuvyara, ndakwihanije wa mugore we. Mugabo ntihagire ijoro nari matanga gahembo. None abashaka iki? Uwo mugabo abashaka iki? Uwo mugabo abashaka iki? Urukundo rero rw'abubakanye n'urukundo rurondoka. Namaze kubabwira kuko kurondoka kuri mu mpande nyinshi. Hariho kurondoka ubwa mbere, none ngaho ikintu kinakomeye, urugo rw'umugabo n'umugore nk'uko twamaze kubivuga baraganye, bahanye sakramento ryo kwabirana, n'agashusho kaboneka k'ubugeni buri hagati ya Yezu na Ekleziya. Ivyamwa bama abubatse Rukristo nuko aho bari hose baguma bitwararika kuguma ari agashusho kaboneka k'ubugeni buri hagati ya Yezu na Ekleziya. Aho bari hose bakama bitwararika kuguma ari ako gashusho. Ico ni cyama gisumba no kuronka abana. Umva ko bikomeye cyane rero. None ubwo rukundo ruremeye gutyo, rukomeye gutyo, ruri kuri urwo rugero rungana uko, wicwa niki? Nibiki vyica urukundo rw'abubakanye? Ivyica urukundo rw'abubakanye ubwa mbere nukutamenya karanga mutima kabo. Umaze kumenya ko mu karanga mutima kanyu hagati yanyu hari mutima mweranda, kuko abubakanye kuva kuri rya munsi bagira mariage, muri irya misa urukundo rwabo ruhinduka urukundo rw'Imana. Urukundo narwo rw'Imana ni mutima mweranda. Nuvuga umugabo n'umugore bahana mutima mweranda. Iyo rero mumaze kuzirikana icuri we wa mugabo waronse sakramento ryo kwabirana, nta kindi usubira kugira, wamuri kutangarira umugore wawe. Maze kuzirikana icuri we wa mugore wamuri kuratangara. Icyambere cyica urukundo rw'abubakanye ni kutamenya icuri mu sakramento mwahanye, kutamenya icuri muri iryo sakramento mwahanye. Cyo nico cyambere cyica cyane urukundo rw'abubakanye. Ibyo bigahava bituma rero no mu rugo mu akarorero k'ababana, narabivuze mu nyigisho yaheruka, umwana kuze abona bose basambana azosambana kandi ntazigera abona kari icyaha. Umwana kuze abona abagabo bose bafise abagore 5 azobona ivyo kandi azigera abona kari icyaha. Umwana kuze abona papa atigera afungura muhira na rimwe kuko afise abagore benshi ahindura nk'ishati, aca ahindura niyajya nkuko ahindura ishati. Yakuze abona papa atajya muhira azobona ko ivyo ari byo, umwana uzoba wamuroze nawe nyene. Na mama nuko nyene, ubo batwe turaroga abana bamara gukura bagakurana ubwo burozi twabahaye, ukaja kubasaba ngo babe beza kandi atavyo wabahaye. Cyo ituma rero abavyeyi muri ngaha muce muva ngaha muravye inyifato mufisi muhira, muravye abana banyu muhira, umurongo muri ko mubashirako. Birababaje usanga abana bo mu wa 5 bariko bavyara uwo munsi. Birababaje cyane. Birababaje kubona umwana ashika mu yindwi mu y'umunani hageze nyene ko araba kazoza kiwe agabari baca acikira. Birababaje cyane. Birababaje kubona umukobwa yiga muri kaminuza kazamumva ngo yavyaye umwana atazi se. Birababaje cyane. Kandi Imana yaraduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Kenshi bivaguki curabi muhira aho yakuriye, yabonye iki, yigishijwe iki n'abavyeyi, nivyo bimuherekeza. Yabonye iki muhira, yigishijwe iki n'abavyeyi, yabonye iki aho yakuriye, nivyo bimuherekeza, bikagira ko kandi bigace binamusambura. Tugende rero twikebuke cyane. Ikindi kica kiza cica urwo rukundo rw'abubakanye ni ubusambanyi. Ubusambanyi twamaze kuvuga ko urukundo rw'abubakanye rutavangwa. Gihe cyose usambanye n'umuntu yubatse usambuye urukundo rwabo, kandi muri icyo gihe kandi ucumuye kuri ya Mana iri hagati y'abubakanye. Nkuba ko biremeye cyane. Abakobwa nabonye ko atari benshi bari ngaha baba bajya kurondera amahera yo kwiga kaminuza mu busambanyi cyangwa mu kuja kwidandaza. Abakobwa n'ubundi ko mvuga ngaha baba babaryamye insariya ku karago. Mugaruke ku Mana, tugaruke ku Mana, tuzirikane Mana, kubera iki wampaye umubiri? Wampaye umubiri ngo ndawukoresha iki?
Mana kubera iki wandemye ndi umwigeme, wampamagariye kuzova mwiki? Ivyo nimwamara kubizirikana mukabitahuza n'abana banyu, tuzomuzobona ko ingo zacu zigira imigisha. Tugaruke cyane ku Mana. Imana idufashe itumurikire, kandi Imana irabigira. Ikindi cica urukundo rw'abubakanye ni iki twita ubumarayi. Kuja kurondera mahera aha n'hariya, kuja kurondera za brochette aha n'hariya, kuja kurondera abo musohokana aha n'hariya, ugaca usanga wahindutse umumarayi, umuntu adandaza umubiri wawe ariko arondera bene ivyo. Kindi cica urukundo rw'abubakanye gukoroza inda. Gukoroza inda ivyo birasambura cyane urukundo rw'abo bubakanye. Ivyo byo gufatana ku ngufu birasambura cyane gose. Abantu bibanira atahantu na hamwe banditse, muri komine ntibazwi, muri ekleziya ntibaraganye, baca bibanira, gasigara usanga umuntu asigaye yifata nk'igikoka kwegera mu nzu uko ashatse, agasohora uko ashatse, burya binjiza impene bakongera bakayisohora. Ivyo vyose birateye ubwoba, birica cyane urukundo rw'abubakanye. Akarorero kabi abavyeyi batanga imuhira karica cyane urukundo rw'abubakanye, kuko burya abana bakiri bato imbere yuko bakwiza imyaka 6 niho abana bakundira nabo kuzokubaka ingo zabo. Barabona ingene papa na mama bifata bakumva babakunze cyane. Abana bararaba ingene mama yapfakaye, ingene abareze neza, ingene yemeye akaguma ku murongo, bakamukunda cyane. Eza bavuga bati natwe twifuza kuzoba ba mama bihiteka nkuko mama yari yagihaye. Murabitegera? Muri Bene hariho abantu haracari ibintu byo kugira abagore benshi, mugabo baheruka kubikura ubu. Vyariho cyane. Muri Bene rero niho hariho umumama yapfakaye, acapfakara afise inda y'amahasi, caravyara abo bana bigeme 2. Amaze kubibaruka caravuga ati jewe rero ico nemereye Imana sinzigera mpemukira umugabo wanje, mpaka nzorera aba bana, ninabona ndabasohoye nzoheza nje kubaka n'ivyabigikunda. Abo bakobwa biwe bafise imyaka 19, n'abakobwa basa neza nuko je ntazi kuraba abakobwa beza gusa ingene babaraba, nsinzi mwe mubaraba gutse, kuko jewe umuntu wese ndamubona mu bwiza bw'Imana, nta muntu n'umwe ari mubi. Mugabo bakobwa baravye ubw'inyuma babumeze neza. N'abo bakobwa twaganira umunsi umwe, hari abaganga bari bajeje kubigisha babwira ngo iyo umukobwa adasambana ngo aragwara, iyo umukobwa adasambana. Bacabaza kumbaza ngo pati ngo ibintu bavuze nivyo, ndabasigurira neza katariki. None atandabaza ati noye mwebwe byagenze gute ngo mushikana imyaka 18 mutaragendera mu bintu bibi? Abaca batubwira bati kuva tukiri abana batoyi mama yatubwiye ati papa wanyu murabona ko yapfuye ndabibungenje, sinzigera ndamuhemukira, nzorera abana banje ndabahindero ndabakunde nabo bankunde gushika ndabashitse mu bigero. Ati namwe bana ntimuze mumpemukire. Ati rero mama yamye atubwira iryo jambo, nuno musi aracari tubwira. Ati natwe yo twaciye twumva ko twomera nka mama, twazwana abigeme beza nka mama. Mumva rero yuko naho woba wapfaka inyifato yawe ifise akamaro gakomeye cyane ku bana bagusigiye. Cyo kirakomeye cyane kwama tucibuka kandi tucitwararika. Ego ibindi bisambura urukundo hagati y'abubakanye ni ibintu bijanye no kurangura nabi amabanga yabubatse. Ugasanga abantu bararangura nabi ayo mabanga yabubatse mu muryango, mu rugo, ugasanga byarononye ibintu byinshi. Ni nazo ituma muri kano kanya ngomba mu nkundire ndabasomere ibintu twagize kamatohoza, abantu bagize kamatohoza, aho bavuga bati nibiki bituma abubatse barenga ibigo, nibiki bituma abubatse barenga ibigo. Ngomba ndabasomere inyishu abagabo batanze, muraheza mumbwire ko babeshe cyane bavuze byo. Ubwa mbere, kuba ufise umugore amara igihe kirekire atemera ko murangura amabanga yabubatse. Izo ni inyishu zatanzwe n'abagabo. Ufise umugore amara igihe kirekire atemera ko murangura amabanga yabubatse, ibyo biratuma abo bakanye bamena ibanga. Ugira kabiri, kuba mutarangura neza amabanga yabubatse.
murabizi yuko hari abantu bashobora kwama barangura iryo banga iminsi yose mugabo ntibafata akanya ko kubazanya bati mufaso umunsi byagenze gute, mushinga umunsi byagenze gute. Ni vyiza ko iryo banga rirangiye muca muvugana ugira akubwira atanezerewe bitagenze neza agaca bikubarira, kuko atabikubwiye kizoca kibi gikomere azama rikaragendana ku mutima, ico gituma n'urugo rugira ingorane. Ndabona abagore bitwenga ngo ivyo ntawe bivuga, aho nyene niho mugwariye kubera mwaha kuvuga ibikenewe. Nico gituma usanga abantu bagenda bati urugo batora urundi kubera babigira nabi. Mu bisanzwe si incuro nyinshi mubigira gikomeye, naho ryoba ari rimwe mu kwezi mwabiteguye gute, mwabigize neza gute, urugero mwashikanye ko mukubigira neza niko rugero ruzotuma mwamana akanyamuneza, ni nago ruzotuma mutifuza no kuja mu zindi ngahandi no kuja kurondera abandi bantu hanze. Hama kuba ufise umugore atakigira amarabwa, umugore atakigira amarabwa, umugore mu maso ari minkanyari yashaje agifise imyaka 30, ivyo rero abagabo ntibabinezererwa na gatoya. Muvuga umugore ahari hose yama agerageza kwigira neza kugira umugabo yama munezererewe, kwisiga utuvuta, koga dushe, kumesura uduhuzu wambara, vyose fasoni birakomeye cyane ibi. Ikindi, kuba atana rimwe umugore yigera abibwira umugabo ko akeneye ko iryo banga riranguka. Ni vyiza ko umugore nawe nyene rimwe na rimwe abibwira umugabo, kwama barangura amabanga kwa kundi nyene, vyama bigenda kwa kundi nyene, vyama biba kwa kundi nyene, nta gihinduka, ni minsi yose kwa kundi nyene. Oya, ngo baracishamo rimwe rimwe, sinzi kuba atakiyago gikwiye kiri mu rugo. Iyo mu rugo atakiyago gikwiye kihari bica bituma n'iryo banga rigenda nabi. Kuba kure y'uwo mwubakanye kubera imvo zitandukanye, byo twita roseriba geographique, kuba bakure y'uwo mwubakanye mutabana. Kuba atakanyamuneza kari mu rugo, twaye mu rugo ntakanyamuneza kahari, kwama muri vya bindi kinakivuze, kuba mutumvikana kubijanye no kurangura amabanga y'abubatsi, ntimuvyumvikana ko neza, byaje bitera amatati rero mu rugo. Igisharara cyane c'amaronko, abantu biruka inyuma y'ababaha amafaranga bagaca bahemuka mu ngo zabo. Kudasangira ingorane ziva ku bukene, kuba mu rugo hari ubukene mugabo ntimuvyumve kumwe, mugakarondera gutora inyishu y'umugore ukwiwe, bigaca bituma haba izo ngorane. Iyo uwo mwubakanye ava mu muryango w'abantu bamenyeye guharika, iyo mwubakanye ava mu muryango w'abantu bamenyeye kugira abagore benshi cyangwa kugira abagabo benshi, iyo umugore adashoboka mu rugo, minsi yose amindura mu rugo, akosho k'abandi bagore nakosho k'abandi bagabo, akosho k'abandi bagore nakosho k'abandi bagabo. Imigwi umuntu agenderamo, iyo umuntu agendera mu migwi y'abasambanyi nawe nyene birashikuka azosanga arabigendeyemo. Iyo umuntu agendera mu migwi y'abantu bumvikana mwibari bati uwo munsi dushika dukubita abagore, bose bagacashika babakubita kandi atakosa na rimwe ryabaye. Imigwi umuntu agenderamo, imigenderanire ya kera vyanka ko umuntu aheba. Hari abantu kera mwahora muhuza ibitsina, vyanka ko baheba, bayashaka ko niyo umaze kubaka mugumana nabo bantu, ivyo navyo nyene birimo. Hanyuma kugirira impuhwe n'imbabazi, umugore aja kubwira ingorane ziwe, hari umugore aza akakuririra ibimugoye ukamufasha, ukazova usanga no ku mubiri wamufashije. Ibindi bishuye bavuze bati ibikomere vyo mu bwana, ibintu wagendeyemo mu bwana ukiri mutoyi ukaja usanga niyo umaze kubaka biciye bigumana nawe biraguherekeje. Kuba udasenga cyangwa ugasenga nabi, kuba utazi Imana, utazi amabwirizwa y'Imana, cyangwa ukabusenga mugabo ugasenga nabi, ugasanga ivy'Imana n'ivya shetani byose urabivanga. Kuba utaramenya icyari cy'Imana mu buzima bwawe. Izo ni nyishu zatanzwe n'abagabo. Abagore nabo bishuye iki? Kuba ufise umugabo amaze igihe kinini agutana ibikorwa by'urugo, mugabo adatanga rasiyo, atatanga amahera y'abana ngo baje ku ishuri, mugabo atavuza abana, kuba ufise umugabo ameze uko
umugabo adafise inkomezi zikwiye zo kurangura neza amabanga y'abubatsi. Ubumuga bw'umugabo ufise umugabo yahagaritse kurangura amabanga y'abubatsi, umugabo adafungura muhira. Umva ko bikomeye bimwe nababwira byo kutajya muhira. Umugabo atazi gutegura neza umugore wiwe imbere y'uko iryo banga ritangura, kutayaga muhira, kudategerana. Iyo hagati y'abubakanye badategerana, umugabo ataboneka imuhira, iyo umugabo adafungura imuhira, nayo imeze kukivuga, umugabo atazi gutanga urukundo no kwitangira umuryango, umugabo atazi gutanga urukundo no kwitangira umuryango wiwe, kwama muri vya bindi atagucishamo ngo basohoke na gatoyi. Umugabo atigera asohokana umugore wiwe na rimwe. Nayo bana umutamakazi arakeneye ko umusohokana mukaja kuraba umusenyi hariya kuri Tanganyika. Arakeneye ko uno musi mufungura indya atari zirya zo muhira, mukaja gufungura mugasangira akabroshete hariya ahandi atari muhira. Umugore arabikeneye. Yego, iyo umugore yumva ko umugabo atakimukunda, umugore atanguye kumva ko umugabo atakimukunda, n'ahandi kwitanga bica bigorana. Icifuzo cyo kuja kumviriza ahandi ingene bigenda, gasaba umuntu afise inyota yo kumviriza ahandi naho ingene bimeze. Iyo umugabo atanga amategeko muhira akanka ikiyago, umugabo ashitse muhira ni amategeko gusa, ntigere yemera ko baganira n'umugore, ntibigere baganira n'abana, bikaba ibyo gutanga amategeko gusa. Kuba mu rugo hama amatati aguma yisubiriza, ingorane ziguma zamari za zindi misi yose nta gihinduka. Iyo umugabo ari umukene, iyo ufise umugabo w'umukene ataca amazi, iyo umugabo yanka guheba abandi bantu bagendana, umugore akamusaba abantu ngo abahebe akanka kubaheba. Iyo umugabo atamahera aho umugore, iyo umugabo atigera aho amahera umugore. Iyo umugabo acunga cyane umugore wiwe, iyo amucunga cyane umugore wiwe ukamenga umugore ari mu munyororo. Iyo umugabo ari umubeshi atigera avuga ukuri na rimwe, iyo barondera kwihorahorana, iyo umugabo akubita umugore. Izo ni nyishu aba bantu bagiye baratanga. Ibyo byose rero murumva ko biri muri bya bindi bica biza byica urukundo rw'abubakanye, biragwica cyane. Kwa rukundo rw'abubakanye ari urukundo rw'Imana, ibyo byose biri mu byica urwo rukundo. Uno munsi rero muhagabire abantu baba bari muri ibyo bintu, bahagabire. Ikindi rero cyica cyane rwose urukundo rw'abubakanye ni kujya gukoresha bya bintu bya none ngo abantu ngo nibavyare ku rugero. Ivyo murabizi, hariho ibinini bamira. Ivyo binini bamira ngaha mumvirize honye n'ingene bavyanditse, binabikuye mu gitabo bahaye indemesha, babita baremesha kiyago, baja kwigisha abantu. Mumvirize ngaha babwiye ngo bikora biki, bukora gute bijya binini babaha, bukora gute. Ivyo binini bibuza urubuto rw'umugore canke umukobwa guhishira, bigahindura n'uruziri kugira imbuto z'umugabo ntizishobore kwinjira mu gitereko. Uruziri ruraguma si rwinshi kandi ntirurenduka. Mwumva ngaha bagarukiriza aho nyene ko vyica umubiri w'umuntu, mwumva ngaha katavyo banditse. Nuvuga wewe ugiye bariko babigusigurira bakagarukira ngaha, uca wumva umenya ni vyiza. Mwumva ngaha hari ahantu namwe handitse inkurikizi mbi zazo, hari ivyo mwumvamo aho. Shenda babwira ubundi buryo bwa kabiri. Iki ni igitabo bakoresha mu kwigisha. Hariho abaganga bahora bampaririza ngo birimo, mwumva hari birimo. Uburyo bwa kabiri bakoresha, ibinini bacisha mu gisabo. Bikora gute navyo? Bigabanya ubushobozi bw'intanga z'umugabo, ikazibuza kwinjira mu gitereko, bibuza uguhura k'urubuto rw'umugabo n'urw'umugore. Mwumva bavuze inkurikizi mbi zavyo, hari ivyo mwumva vyanditsemo aho. Ubugira gatatu, urushinge nagwo rukora gute ngaha? Urushinge rubuza urubuto rw'umugabo guhishira, rutera ihindagurika y'uruziri n'igitereko kugira ntiyabe agasamo. Ngaha mumva ahantu namwe bavuga inkurikizi mbi zavyo.
novuga rero igihe ugiye kwa muganga hajya mu mavuriro bo bakubwira ibyo kubera iki abaganga bamwe muga harimo abaganga b'umutima b'abakatolika batanguye kuvyigisha abaganga kubera iki batabikubwira baba bazi neza kubimenye uhava wanka ni wanka y'amahera bazomuha ntaho bazoba bakimuhaye abahomvye vyahindutse rero urudandaza nico gituma ndasako mwohagabira cyane ibindi agashinge mbo agakingirizo hariho n'ibindi ngaha reka mbere byanatebe isinyiwe hari ivyica umwana hari ivyo bagushizemwo urubuto rw'umugabo n'umugore zamaze guhura bica vyica umwana ni ukuvuga ubugize avorte mu bukoroji inda uba wishe umuntu mwabitegeye hariho n'ibindi uno munsi bagenda kugira umugabo akaja kwikupisha akantu gahora gasohora imbuto ntazosubire kuvyara gushika gupfa hariho n'uwundi n'abagore baca bagenda kugira ibyo bita ligatire ntazosubire kuvyara gushika gupfa ugaca usanga wa mugore wazana umuhawe n'Imana uri kumushira kuri uwo musaraba canke wewe ugiye kugira ivyo mutavyumvikanye na wa mugore kandi uzi ko wamuhawe n'Imana utigeze ubaza Imana ikivyumvira umva ubucucu bwacu abantu aho bugezega yemwe twebwe abantu dushaka uno munsi tugira ibintu uko dushaka Imana tutayibajije kubera amafaranga ibi bavuga ngo mu Burundi bavuga ngo mu Burundi ngo abantu ni benshi ngo nico gituma hari inzara mwe muravyemera jewe sindavyemera kucika kuri isa mu Burundi ni haragera ko abantu bapfa n'inzara n'urukundo ruke ruhari gende muri abantu birigwa bariba abantu baduza ama etage ajya ama etage ariho etage imwe yo yonyene yotunga boro bose bo mu Gatumba imyaka 5 muzamuvuga rero ngo ni kubera kuvyara nibo nyine abantu bandanye baca amahera bariko bica umubiri w'umuntu muhagabire cyane ndagaruka kuri kimwe nababwira vyara abantu ushobora kurema vyara abantu ushobora gushira mu ishuri abana 4 abana 3 barakwiye kandi nibigoye nabo ngene umubiri wa Imana yawutunganije hariho rero uburyo bwo kuvyara ku rugero ukoresheje kuraba ingene Imana yatunganije umubiri wawe ivyo rero ekleziya nivyo yigisha kandi niyo biravyigisha yaba batarashika ngaho kubibigisha hajya mu kinama hafi yanyu haramaze kuboneka amakouple ingo zishika nka 40 zizi kuvyigisha neza baje mu bya pati mukuru wanyu acashikayo babasabe bararungikira abo bantu baze babibigishe neza abari byo mukurikiza mutarinze kwica imibiri yanyu mbega bafasha mushaka tuzame tubasanga mu bitaro mwarembeyeyo mushaka muzame muriko muriganyira kubera mama mumeneka umutwe imisi yose mushaka ako kayobe kanyu kazogende nk'umwijira baje ubonye umugore atwenga neza yaraye aryamye neza no mu nzira arakubwira ati gute urakomeye ni sawa nace ni sawa kumva nawe uhimba mwavyumvaga bafasha hayo umuntu yamye abwira umugabo ati Imana yarandiye yari umugore ati Imana impa nkaba umugabo ati yo bacora amazi ati wokozi ati jewe uyomba umugabo umugore wanje yo no musize neza no musomaguye no mwambitse neza no mujyamitse neza ageze kuja kujya ati nta kimwe nto mugiriye muze gufata akanya mu bizirikane ko cyane mufata akanya muze kubizirikana ko cyane umwanya murema ubu rero bagezaho bavuga ngo tuvyigisha muri primaire ubu rero bagiye kuvyigisha muri primaire sambane ikibintu gutwarinda ubu mbere noneho bageze ahantu sida banayibagiye ubu ntibakivuga sida sambane ikibintu kuvyara ubu bagwana no kutavyara sida bayibagiye igicumuro cyo murumva bakuyemo kera ko ntibakiza Imana amahera gusa bandanye yinjira mu mufuko nta bindi abana b'abandi nibagende basambane baciga primaire mugabo ntibavyare sida igombi bamare nta bindi namwe mugaca musasira mukoma amashi muriko mukomera amashi bariko buzutse imifuko yabo ejo baduza ama etage nawe uzobandanya ugenda n'amaguru wanse kuva mu nzira bakugomba n'imodoka bakuye mu kwica umubiri wawe suvuga ko twebwe twanka uwo mugambi turawushigikiye mugabo nibigisha abantu igishobora kubagirira akamaro mwabitegeye ivyo byose biri mu bisambura urukundo rw'abubakanye rero ingo zirasambuka kubera ivyo bintu batavyumva kumwe ugasanga umugabo n'umugore ntibavyumva kumwe urugo ugasanga ruragize ingorane abo bahamagariwe rero guca bagaruka ku Mana Imana ibayagire ingene yatunganije umubiri w'umugore n'umugambi Imana ifise ku isakramentu ryo kubaka Kristo
ngeze ngaho rero ntanshikira agace ka mbere, agace gakurikira ntanshikira naka kavuga ngo none twokora iki uno musi, tugaruke ku Mana rero. Imana itwereke ingene yifuza ko tumera, Imana tuyihe ikibanza ca mbere, tugaruke tugendere ubwerentegerwa, ico bita la chastete no uvuga ubwerentegerwa, ukwera no kutegerwa no kuvuga iki mu mutwi wanje shire y'ivyumviro biri ku murongo bihura n'Imana ishaka, umubiri wanje ndawukoreshe ibiri ku murongo bihuye n'Imana ishaka. Ico nico muhamagari uno musi. Bafasoni muranyumva, bashinga naye muranyumva, uno musi nico umuti nuyo gukora Imana ishaka. Ubusambanyi buzoba buheze, gusambura ingo zacu bizoba biheze, kwakira ibitugora imisaraba tukayakirana na Yesu, kuko yaratubwiye ati nanje nzokwamana namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi, kandi acaranabishira mu ngiro mw'isakramento ry'Ukaristiya. Yesu turamwakira tukagumana, kandi tuzogumana gushika gupfa. Nguwo muti wo kuva muri ibi bintu vyose bibi. Ntawe uzosubira gucikiza, ntawe uzosubira guharika, ntawe uzosubira kwiba abagabo b'abandi, ntawe uzosubira kwiba abagore b'abandi, ntawe uzosubira gukoresha ibi bintu vyica umubiri wiwe kubera ukutamenya. Tuzoheza twamane n'ibitu. Yesu murazi ko yikoreye umusaraba, ibitugora ntibizobura, mugabo kubitorera umuti hamwe na Yesu ntibizotunanira. Amatati ari mu muntu, le conflit est dans l'homme, le conflit fait partie de l'homme. Nta muntu n'umwe atagiramo amatati, mugabo Yesu acaza arengera ayo matati, akaza ari we atubera inyishu. Yo rero mugende muvyitwararike cyane. Nico gituma umuntu wese ari ngaha azi yuko abana n'umugabo atari uwiwe, azi yuko ari umugabo ahora aza kumusambanya, acava ngaha amusezeye. Umuntu ari ngaha atahezagiwe acegera abasaseredoti bahezagiwe. Abantu banga kugira mariage bitwaza ngo n'ubukene, kugira ubugeni bube hakenewe bandi umugore n'umugabo bahana iryo sakramento. Patiri ari cyabona, ubi cyabona ku ruhande rw'umugabo twita pare, n'ubi cyabona ku ruhande rw'umugore twita marene. Abo bantu batanu barakwiye kugira ubugeni bube. Nawe mumva ivyo bisaba uburyo bwinshi gaye. Ivyo hariho vyonanira, ivyo mwumva yuko nta cyitwazo na kimwe kihari. Nuko dusubira kuri ya nyigisho y'umunsi wa mbere, hamwe twazirikana agateka k'umuntu, aba ariyo dusubire tuzirikana icyari cy'agateka k'umuntu, tweze tumenye ico duhamagariwe. Imana yaturemeye iki? Imana yaturemye ngo tuyikunde, tuje mu bunywanyi nayo, tuba abana b'Imana, twishushanye na Yesu, tuzosangira ubuzima n'Imana, tuzobane nayo mw'ijuru. Iki gituma Imana yaturemye rero. Niwashima kutaja muri iyo nzira, uzobuhisemo inzira y'ibikoko, zimera nk'ibikoko, nta handi muzohurira n'Imana. Mugabo umuntu wese turi ngaha twumva iyo nyota yo kuza ku Mana rero. Ngomba nje ndangiriza ku butumwa bw'urugo rukristo, mission. Ubutumwa bw'urugo rukristo nubuhe? La mission y'urugo rukristo ni iyihe? Urugo rukristo rujejwe iki? Ubutumwa bwabwo nuruhe? Ubwa mbere ari ubutumwa bw'indani, ico twita la mission indani mu rugo nyene. Ubwa mbere nuko umugabo n'umugore bazirikana neza ko bahamagariwe kuba gashusho ka bwa bugeni bwa Yesu na Ekleziya. Ko nibwo butumwa bwa mbere bw'umugabo n'umugore mu rugo. Ubutumwa bwa kabiri bw'umugabo n'umugore mu rugo ni sakramento y'Ukaristiya. Ntushobora gutandukanya ubugeni ni sakramento y'Ukaristiya, ntibikunda, ntushobora kubitandukanya. Mw'isakramento y'Ukaristiya ni urukundo rwa babageni rubandanya ruba urukundo rw'Imana. Igihe cyose baje mu misi urukundo rwabo rubandanya ruba urukundo rw'Imana. Ni naco gituma umugabo n'umugore bahanye isakramento ryo kwabirana, mu misa barazanana, binashoboka mbere bakagurana uniforme zisa, bazoza bambaye mw'isengero, bakicarana bakakirira hamwe umubiri wa Yesu.
ubwo n'ubutumwa bw'indani mu rugo. Ubutumwa bw'indani mu rugo kandi ni igisabisho, gusengera hamwe mu rugo. Hariho gusengera hamwe mu muryango, abana, abakozi mwese muri hamwe. Mugabo hariho n'agasabisho k'umugabo n'umugore bagira bashitse mu cyumba, bagafukama imbere y'igitanda bakihereza Imana, hama bagaca baja mu mashuka. Rero murabitegera, ni vyiza ko umugabo niwe serugo muhira, niwe azana Imana, niwe yicarika Imana mu muryango. Umugabo nukubimenya tukabizirikana neza, igisabisho kigatangura imuhira umugabo ari hari, hama muhejeje gusenga abavyeyi mugahezagira abana. Ni na vyiza mbere yuko abana nahajya mu gitondo mubahezagira, mukavugira hamwe dawe wa twese, mugaca mubahezagira bakagenda ku ishuri, bagendana akanyamuneza kenshi kuko bajana n'Imana, bakajana n'imigisha yose y'abavyeyi. Ivyo umwana muwara bimumenyereje, ari ibintu vyinshi atazosubira gukora bibi. Wabimenyereje umwana ko kuryama, imbere yo kuryama abavyeyi baramuhezagira, mu gitondo agiye ahantu abavyeyi baramuhezagira. Umwana azoca atangura no kuza arababwira ivyo akora byose, ivyo agenderamo byose. Mumenyereje ivyo. Ubwo n'ubutumwa bw'indani. Ubutumwa bw'indani kandi mu rugo hari indani, guhana ikigongwe. Guhana ikigongwe ni vyiza ko abagabo basaba ikigongwe abagore babo, abagore bagasaba ikigongwe abagabo babo. Mu bisanzwe hari utujambo tune nama mvuga mu rugo twama dukenewe iminsi yose, bama batubabariye. Tujambo tune: mbabarira. Ni vyiza ko mumenyera kubwirana ako kajambo mbabarira, ndagukunda. Ni vyiza ko umugabo n'umugore bamenyera kubwirana ako kajambo ndagukunda, mukama mwakabwiranye karuba ku mutima. Ni vyiza ko mwabwiranye n'aka kajambo muti mpore mpore. Umugabo atazabwira ati muye n'umuntu mu nzira arantuka atantashe nshishwe, ntutumubwira ati araguhakije, ataraguhakije. Oya, tumubwira uti mpore sheri wanje, ntacihangane, ucumuha akanyamuneza. Abwiye ati ku kazi bamfashe nabi, ntutumubwira uti nari narakubari. Oya, tumubwira uti mpore, umuremeshe. Acabumva ko ingorane muzisangiye. Kumenyera kuvuga aka kajambo urakoze, mukabimenyereza n'abana banyu. Bahejeje gufungura bakabwira abavyeyi bati murakoze. Umugabo ahejeje gufungura akabwira madamu ati urakoze, watetse neza. Yabangana babwira rirangiye ukabwira madamu ati urakoze, madamu naye nyene akabwira umushingantahe wiwe ati urakoze. Hama mugaca muvyuka mukaja ku kazi. Rero murantegeraga yemwe, tonga ahantu hose ikintu cyose kumenyera kuvuga uti urakoze 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 urakoze. No muri bisi uhejeje kuriha amahera ukayashofera ukamubwira uti murakoze, naho uba uhejeje kuriha amahera. Muye n'abantu muri bisi mukabwirana muti mwaramutse, kuko turi abana b'Imana. Sa abantu binjira muri bisi nk'impene, nta n'ubwira uwundi ngo yambu, mugayigira itembagare bose mana 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 mana. Mwumva ko ari utuntu twinshi mu buzima bwacu Imana yaduhaye turiko twonona. Urakoze, merci. Ivyo vyose biri mu bigize urugo. Ibwo rero n'ubutumwa bw'indani mu rugo. Indani mu rugo kugira kwicisha bugufi, cyo twita imirite, kwicisha bugufi imbere y'uwo mubakanye, kugamburuka, ukagamburukira uwo mubakanye, ukagamburukira mbere n'abajya abana bawe, kugira byose byame ari amahoro, kubwirana ukuri mu rugo. Ivyo vyose n'ubutumwa bw'indani mu rugo hagati y'umugabo n'umugore. Gutunganiriza ibintu hamwe by'umuryango, amahera mugashira hamwe, byose mugakorera hamwe, ngo n'ubutumwa bw'indani mu rugo. Hacahaza rero ubutumwa bwo hanze. Urugo rukristo niko rwubaka umuryango wa ekleziya. Ubutumwa bwo hanze rero, ubutumwa bwo hanze n'ubuhe? Ni mwebwe muva mu rugo mugaca musohoka hanze mukaja kwigisha abantu icyari cyo kubaka rukristo. Ni mwebwe muca musohoka mukava hanze mukaja kwigisha abantu icyari cyo kubaka rukristo. Ubwo n'ubutumwa bw'ingo. Ubwo rero n'ubutumwa bwo hanze. Ni mwebwe muca muja gufasha muri ekleziya kwigisha ijambo ry'Imana.
ntihagire primaire n'imwe itigishwamo ijambo ry'Imana muri ngaha mwe mwubatse rukristo, ntihagire secondaire n'imwe itigishwamo ijambo ry'Imana muri ngaha mwebwe mwubatse rukristo. Yo muranyumvaga yemwe? Ntihagire abana baza ngaha ngo baje kuronka isakramento yo urusangi rwa mbere, ngo baje kuronka gukomeza muri mutima mweranda batigishijwe neza mwe mwubatse rukristo muri ngaha. Ngo n'ubutumwa bw'iwanyu, n'ubutumwa bw'iwanyu, ubutumwa bw'iwanyu kuraba ko mu isengero byose bimeze neza. Mu isengero habuze tapi, ni mwebwe ingo zubatse rukristo muca muyigura mukayizana. Mu isengero abantu baje mu misa ugasanga basenga nabi, ni mwebwe mwubatse rukristo muca mugaruka mugahaguruka mukavuga. Mwebwe mwubatse rukristo, ni mwebwe kandi muhamagariwe kugenda muri politiki, mukaja muri iyo migambwe mukitoza, mukabashinga amateka, mukatwara igihugu kugira ngo mwebwe mugaruke mukingira umuryango. Mu mategeko yose atogwa mugaruke mushira imbere amategeko akingira umuryango, amategeko agateka umuntu. Murantegeraga yemwe? Mukingira aboro, mukingira aboro, abana b'abakene nabo bashobore kwiga nk'abandi. Abandi abana babo bashika mu 13 bakajiburaya, abandi bashika mu 13 bakiga ama université privé. Abana b'aboro batungwa n'igihugu, mugaruke muhaguruke mugwanira aboro igihugu kibatunge. None mutagiye muri iyo politike muzovugirahe? Muzovugirahe? Kagateka k'umuntu muzokagwanira gute? None uno munsi murumva ko umuryango abubatse rukristo bafise ubutumwa bukomeye cyane ngaha kw'isi. Bijya Yesu yakoze na ekleziya, abubatse rukristo nibo bategerezwa guca babikora ngaha kw'isi, nibo babandanya babikora ngaha kw'isi. Yesu urukundo yakunze abantu niko rukundo abubatse rukristo bakunda abantu bose. Ingene Yesu yitaha abo, ingene Yesu yitaha abago, ingene Yesu yagirira neza abantu bose. Abubatse rukristo nibwo butumwa bwabo. Abubatse rukristo ni nabo kandi begeranya uburyo ngo twubaka amasengero, nibo begeranya uburyo ngo turonke iki, kandi abubatse rukristo nibo bahimiriza abana babo ngo bashobore kwihebera Imana. Nabubatse rukristo mwe muvuga ngo ni ibikorwa vya patiri, ngo ni ibikorwa vya patiri n'abamenyesha Imana. Nsivyo, ni ibikorwa byo mu muryango wabubatse rukristo. Kukundisha abantu ibanga ryo kwihebera Imana ni mu muryango rukristo bibera. Ariko mwebwe muca mufata umwanya mukaja gusambura abapatiri banyu, kaja gusambura ekleziya yanyu, mukabare mugateramira gutyoza abantu banyu, mugatyoza abavyeyi banyu. Oya, akubatyoza murabegera mukabahanura mukabereka n'inzira ibereye. Murantegera ubutumwa bw'urugo rukristo, nigo rugwanira ubutungane. Abubatse rukristo nibo bagwanira ubutungane, aho bari hose baguma bagwanira ubutungane. Hari umuntu arenganijwe nibo baseruka ubwa mbere, hari umuntu yapfuye nibo baseruka ubwa mbere, hari umuntu yafunzwe aho kubusa nibo baseruka ubwa mbere. Abubatse rukristo bavuga urinze uza gusaba isakramento ryo kubaka rukristo, n'Imana ikiguha ingufu ikaguha n'ubutumwa muri ekleziya yayo. Ivyo rero mubandanye mubizirikana ko cyane gose. Ahantu hose agateka k'umuntu kageramiwe, abubatse rukristo nibo baseruka ubwa mbere. Imbere yuko na patiri azohashika nabubatse rukristo baseruka ubwa mbere. Imana rero ibahezagire cyane, Imana ibaronse imigisha aho muri hose, mwame mugendera mu ishaka ry'Imana. Nkabandangirije ngaha tugire Kristo.